Gauna ka, gauna. Gauna. Light camera action. Oh, fish on man na yun, no? Literang tiki. Iya, tadi ah. Fish on tiki. Stag. Hindi yun yung na-record na ka. Oo. Saya gini mga tiki ginoon. Di na si Rohan. Literang tiki. Literang bitok. Bantay tarong dem. Bantay wa na nga. Nagkalaw man da? Ha? Murag nagkalaw man da. Oh, ilhan na bitaw ron. Cigarettes. Di orang laay geng lighter na wa. Lighter ada deh. Tagaan yun ni Jim Brother sa tupuan. Oh dia. Ha? Oh. Ano yung kabaho mo player kaya tayo. Leptek paon lur ra gyud. Pitik-pitik ra ba? Palik-lihok ka lang sila lang. Pitik-pitik ra nimo. Makat on ra lagi iya. Wa. Gahi asa day. Ang sas crunchy ay. Paon lur ra gyud pag-ayo ba? Tan mo gahi na gani, lawom na kay na.